କରୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି ମହାଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏମିତି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ମହାଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସୁଦୟା ସୁକନ୍ୟା ସୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ପୂଜା କମିଟି ପୂଜା କମିଟି ଭାଇ
ମୁଁ ଯଦି ସତୀ ଏ
बिग बाबा आज काय त्याला नदी करते मी मनुष्य रही करी दारू पत्र गोटे नाही आज असो ताची ना मोर मनुष्य झालिया घर छाडी कोण माने गला त्याची गला की तर कलमा धपला पिंडा के रेडी रेडी बसला की मोदवाडे चाल गला तेबे सबु दिने मत गुरु है बोले हरि बा गुरु मात्र मोद माउस ना छाडे नाही रे माउस नाही काय मात्र मोद ठीक आहे असो ता मात्र उपस्थित सभाजन वृंद सभाजन वृंद आमर महादेवी दुर्गा समतांकर पूजा उपलक्षे मनोरंजन निमंत्रण पुरातन नाटक मंचस्थ होउछि आमर दुर्गा मंडप प्रांगण इतिमध्ये मनमुग्ध होई प्रीत होई आमर सुनील रम्मा सुनील एवं रम्मा यमुना सुनील रम्मा यमुना पीयूष सुनील रम्मा यमुना पीयूष रानी गायत्री आमर सतर घर परिवार सुनील रमा यमुना पीयूष आउ रानी गायत्री सतर घर परिवार समस्त देते 101 टंका 100 रुपये देते 100 रुपये धन्यवाद विद्यावंत हूँ जय माँ दुर्गा सर्वकष्ट वंचन्तु 100 टंका देते दुर्गा प्रसाद मिले 100 टंका जय प्रभु अलेख महिमा दे
ଏମିତି କରବାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା କେନ୍ ଜୀବନ ମରିଥାଏ ମୋର ଉପରେ ଆସେ ମୁଇଁ ବି ସେ ଜୀବିତ ଭିତରେ ଷ୍ଟାଇଲ